रातू रात्रि 12 করে রাখি বাঁধিবি বলে তবে তবে বসরে বসিলে রাতে যাব বলে ফোনের আছে ভাইকে খবর দিলে ভাইকে কইব মতো আছে বল কার্ড রয়েছে लोगों में और कार्ड नहीं मिली वो सुबह में क्या मिली ये कौन सी होगी बस रोले रबरे मोही दिले शेष बस शेष যাত্রী ଆଉ କେହି ନଥିଲେ ଏକୁଟିଆ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଥିଲା ତଥାପି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ମୋ ଭାଇକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଛି ତ କୋଉଠି ଥିଲା ସେ ଶୈତାନ ମତେ ଉଠେଇ ନେଲା ଲୋ ଭାଇ ମତେ ସବୁ ଉଠେଇ ନେଲା କିଏ ସେ आलू तो देखा ही किससे उठे नहीं गला ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଟି କରି ଡାକିବାକୁ ହେଲେ ସେ ଅଖାରେ ମୋ ମୁହଁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ତାପରେ ତା ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମତେ ଉଠେଇ ଦେଇ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସେ ମଣିଷ ପଶୁଟା ମତେ ହସତେ ସଜେଇ ଦେଲା ଲୋ हाँ ମତେ ହସତେ ସଜେଇ ଦେଲା हेलो 12টা বাজে হাতে দেখলো তোমাকে মানে কেমন দিতে হাতে দেখো सामने में हाथे देखलो राखी में देखे एड़ी से हमने अपने कौन से बैठ गए बहुत का देखो राइट देखो हटो इन्हें भाग बहुत मारा क्यों भाऊजा सब वर्ष राखी बनी तू जो गीतटा गाऊ गाऊ ना भाऊजा आलो गाऊ ना लगा मुझे सीखने के राखी आसी चिरे आजी आसी ची के दे आशा स्वप्न ने आसी ची पोड़ी तोरो राखी बांधिले सब विपदरो सब लोक दिटा मते पोस्ट कार्ड उठेई देले ना ताके मुझे जमा कला